वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया अल्बानिया के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतर ने कहा है कि कोविड-19 वबा के असरात को कम करने के लिए आपसी ताउन और शराकत इंतहाई अहम है। और ईरान ने इसराइल पर इल्जाम लगाया है कि उसने एटमी साइंसदान फखरी ज़ादा को खित्ते में अनारकी फैलाने के लिए कत्ल किया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया अल्बानिया के सदर जनाब इल्तर मिता को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से अल्बानवी सदर को तहनीती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी ने अल्बानिया के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब ईदी रामा को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। रियासत कतर ने कोविड-19 के असरात को कम करने के लिए बाहमी ताउन और शराकत की अहमियत पर जोर दिया है। वज़ारत तिजारत और सनअत के सेक्रेटरी जनाब सुल्तान बिन राशिद अल खातिर ने छठी रोम कॉन्फ्रेंस मिड 2020 में हिस्सा लेते हुए कतर की उन कोशिशों का जायजा पेश किया जो उसने कोविड-19 के असरात से निपटने के लिए की हैं। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज मुल्क में कोरोना वायरस के 227 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 281 कन्फर्म्ड पेशेंट्स शिफायाब हो गए हैं और इस तरह इस वबा से रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 1,35,651 हो गई है। इन आदाद शुमार से वाज़ेह होता है कि कतर में सरकारी और अवामी मुश्तरका कोशिशों की वजह से कोविड-19 को कंट्रोल करने में नुमायां कामयाबी मिली है। सरकारी इदारों ने 34 अफराद को प्रोसिक्यूशन को रेफर कर दिया है जिन्होंने उन मकामात पर फेस मास्क नहीं लगाया हुआ था जहां लगाना जरूरी है। इसी तरह 15 अफराद को गाड़ी में ड्राइवर समेत 4 सवारियों की मुतय्यना तादाद की खिलाफ वर्जी करने पर प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि फैमिलीज के लिए ये पाबंदी नहीं है। रियासत कतर ने दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ उसके मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि वो असबाब व मुहर्रिकात यानी रीजन्स एंड मोटिव्स से क़त्ए नज़र हर तरह के तशद्दुद को मुस्तरद करती है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में जमहूरिया सोमालिया के दारुल हुकूमत मकादिशु में वाक़े एक रेस्टोरेंट में किए गए धमाके की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है। इस धमाके में मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए हैं। ईरान के सदर जनाब हसन रूहानी ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान के मशहूर एटमी साइंसदान मोहसिन फखरी ज़ादा को इसराइल ने कत्ल किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से दुश्मनों की मायूसी और उनकी शदीद नफरत जाहिर होती है। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि इस वाक़े से ईरान की कामयाबियों की रफ्तार सुस्त नहीं होगी। याद रहे कि ईरानी साइंसदान के कत्ल का ये वाक़या नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन के मनसबे सदारत को संभालने से महज 2 माह से भी कम अरसे पहले सामने आया है। जो बाइडेन ने वादा किया है कि वो ईरान के साथ सिफारती ज़राए अपनाएंगे,
ایسے وقت میں قتل کے اس واقعے سے خطے میں کشیدگی کا خدشہ ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے چین اور روس کی 4 کمپنیوں پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان کمپنیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ترقی دینے میں مدد کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان کمپنیوں نے ایران کو ایٹمی میزائل کے پروگرام کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹس فراہم کیے تھے۔ بیان کے مطابق یہ پابندیاں 2 سال کے لیے لاگو رہیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن ٹیم کی جانب سے وسکنسن ریاست میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل ہو چکی ہے اور نومنتخب صدر جو بائیڈن کے حق میں ووٹوں کی تعداد مزید بڑھ گئی ہے۔ ادھر پینسلوانیا ریاست میں فیڈرل کورٹ نے ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کی اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے کہ ریاست میں جو بائیڈن کو فاتح قرار دینے کے اعلان کو روک دیا جائے۔ صدارتی الیکشن کے رزلٹ کو تبدیل کرنے کی ٹرمپ کی کوششوں کو یہ ایک بڑا دھچکا ہے۔ اور ایتھوپیا کی ریاست ٹیگرائی کے دارالحکومت پر شدید گولہ باری کی اطلاعات ہیں۔ مقامی حکومت اور امدادی تنظیموں کے ذرائع نے اس گولہ باری کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی دارالحکومت تقریباً 5 لاکھ آبادی پر مشتمل ہے اور مرکزی حکومت نے ریاست میں حکمراں پارٹی کے لیڈران کو پکڑنے کے لیے ایک بڑا آپریشن شروع کیا ہے۔ دریاسنا ایتھوپیا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ٹیگرائی ریاست پر کنٹرول کا لمحہ قریب آ گیا ہے۔ اس سے قبل افریقی ثالث وزیر اعظم آبی احمد کو مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے رضامند کرنے پر ناکام ہو گئے ہیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ البانیہ کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر نے کہا ہے کہ کووڈ-19 وبا کے اثرات کو کم کرنے کے لیے آپسی تعاون اور شراکت انتہائی اہم ہے۔ اور ایران نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایٹمی سائنسدان فخری زادہ کو خطے میں انارکی پھیلانے کے لیے قتل کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی جاسم الحداد نے۔